Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS Topic Listening bab 26 serta wakjang 연습. Langsung saja kita bahas 여러분. 네. 1에서 3번 dalam 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu al맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat. Pertanyaan nomor 1, 이 사람은 orang ini 어디가 아픕니까? Mananya yang sakit atau boleh kita artikan sakit apa? Nih, karena teman-teman besok IPS topik itu kita place diri audionya, jadi teman-teman bisa membaca dulu pertanyaannya, baru teman-teman klik audionya. Nih, ini audio saya seperti ini. Kalau di IPS topik simbolnya berupa headset gitu ya, 여러분. 네, 잘 들으세요. Nanti akan saya putarkan 2 kali tanpa dasi 들으십시오. 네, tolong dikerjakan dulu sebelum saya bahas ya. 네. 26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. Oke, mari kita dengarkan audionya sambil langsung saya munculkan skrip audionya. Dengarkan baik-baik 여러분. 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 1. 발이 아픕니다. 발 itu lengan, 아프다 sakit. 발이 아픕니다. lengannya sakit. 2. 이가 아픕니다. I adalah gigi ya, 여러분. Ga di sini partikel subjek. 이가 아픕니다. giginya sakit. 3. 머리가 아픕니다. 머리, kepala. kepalanya sakit. 4. 다리가 아픕니다. 다리, kaki. 다리가 아픕니다. kakinya sakit. Nih, orang ini sedang sakit gigi ya, 여러분. 네, karena dia sakit gigi, 정답은 2번입니다. 이가 아픕니다. 네, next 2번. pertanyaannya, 이 사람의 증상은 어떻습니까? 증상, gejala. 이 사람의 증상은, gejala orang ini 어떻습니까? Bagaimana? nih, gejalanya bagaimana, 여러분? Dia keluar ingus ya, 여러분. Nih, teman-teman tahu ya, hidung itu ko, kemudian air itu mul. Maka nanti kalau ingus itu konmul, 여러분. Nih. Oke, jadi ciri-cirinya ada konmulnya ini, 여러분. 네, 잘 들으세요, 여러분. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다.
4, 설사를 합니다. Oke, opsi 1 토를 합니다. muntah. Opsi 2 콧물이 납니다. 콧물 itu artinya ingus. 콧물 artinya ingus. 콧물이 나다, keluar ingus atau pilek. 3. 기침을 하다, terkena batuk. Terkena batuk. Jadi kalau kicim itu artinya batuk, 기침을 합니다, terkena batuk. 4. 설사를 합니다. terkena diare atau mengalami diare. 정답은 2번입니다. 콧물이 납니다. keluar ingus. Next, 3번. 3번 문제 pertanyaannya adalah 이 사람은 orang ini 어디를 다쳤습니까? 다쳤습니까? telah terluka 어디를 di mananya. Jadi 이 사람은 어디를 다쳤습니까? orang ini telah terluka di mananya 여러분. Alias intinya dia terluka apa? 네. 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. Oke, mari kita bahas sambil kita lihat skripnya terlebih dahulu. 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 1. 손을 대었습니다. telah terbakar tangannya. 2. 손을 베었습니다. telah teriris tangannya. 3. 발목을 삐었습니다. telah terkilir balmuk, pergelangan kakinya. 4. 다리가 부러졌습니다. telah patah dari kakinya. 정답은 1번입니다. 손을 대었습니다. telah terluka bakar tangannya atau tangannya telah terbakar. Oke, next. 4번에서 5번 하나의 이야기를 듣고 dengarkanlah satu cerita lalu 2개의 질문에 대답하십시오. Silakan menjawab pada 2 buah pertanyaan. Pertanyaan nomor 4, 여기는 어디입니까? Di sini di mana? Pertanyaan nomor 5, 남자는 어디가 아픕니까? Si laki-laki di mananya yang sakit alias sakit apa? Seperti itu 여러분. 잘 들으세요 여러분. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다.
Oke, mari kita bahas 여러분. Si perempuan berkata, "어서 오세요, selamat datang." 어떻게 오셨어요? Anda datang dengan keperluan apa? Atau istilah dalam bahasa kita, apa yang bisa saya bantu? Kemudian si laki-laki berkata, 열이 나고 머리가 아파요. 열이 나고, terkena demam, dan 머리가 아파요, kepala saya sakit. Ini berarti jawaban dari pertanyaan nomor 5 ya. 남자는 어디가 아픕니까? Si laki-laki sakit di mananya? Dia mengatakan 열이 나고 머리가 아파요. Jatuh di opsi berapa, 여러분? 네, 2번입니다. 머리가 아프고 열이 납니다. Sama ya. Di sini dia mengatakan terkena demam dan kepalanya sakit. Di opsi 2 mengatakan kepalanya sakit dan terkena demam. 네, 맞아요. Kemudian lagi, si perempuan masih bertanya, 언제부터, dari kapan 열이 났어요, telah terkena demam? Kemudian si laki-laki menjawab, 아침부터 그랬어요. 그랬어요, telah seperti itu, 부터, dari 아침, pagi tadi. Saya telah seperti itu dari pagi tadi. Kemudian si perempuan berkata, 여기 약을 드릴게요. Ini saya akan, 드리다 itu memberi, 약, obat. Ini saya akan berikan obatnya. Berarti kalau si perempuan ini memberikan obat, berarti di mana 여러분? Di sini di mana? 약국입니다. Apotek. Nih, udah ketemu jawabannya ya. Ya, di sini cuman instruksi dari si perempuan. 밥을 먹은 후에 드세요. 드세요, silakan Anda minum. 은 후에, setelah. 밥을 먹다, makan nasi. Jadi kan tadi dia berkata, 여기 약을 드릴게요. Ini akan saya berikan obatnya. Minumlah setelah Anda makan nasi. 네, 알겠습니다. Ya, baiklah, gitu ya. 알겠어요. 네, cukup mudah bukan? Oke, mari kita ke wakjang 연습. Instruksinya adalah dalam 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat. 1번. 여기는 어디입니까? di sini di mana? 잘 들으세요, 여러분. 26과 1. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 여기는 어디입니까? 1, 약국입니다. 2, 학교입니다. 3, 병원입니다. 4, 은행입니다. 여기는 어디입니까? 1, 약국입니다. 2, 학교입니다. 3, 병원입니다. 4. 은행입니다. 여기는 어디입니까? 1, 약국입니다. 2, 학교입니다. 3, 병원입니다. 4. 은행입니다. Oke, opsi 1 약국입니다. apotek. opsi 2 학교입니다. sekolah. opsi 3 병원입니다. rumah sakit. opsi 4 은행입니다. bank. 정답은 3번 병원입니다. rumah sakit. Kenapa kita memilih rumah sakit, 여러분? Karena di sini ada Pak dokternya ya, 여러분. Nih. Next, 2번. Pertanyaannya adalah 다음을 듣고 이어지는 말로 알맞은 것을 고르십시오. Dengarkanlah berikut ini, go, lalu, 고르십시오, silahkan pilih, 알맞은 것, hal yang tepat, 말로, dengan kata, 이어지는, yang mengikutinya. Mengikuti itu maksudnya ketika orang pertama ngomong apa, terus lanjutannya apa. Mengikuti atau melanjutkan. 이어지다, mengikuti atau melanjutkan. Jadi misalnya
audionya nanti di sini ngomong apa sih yang bisa menanggapi, intinya gitu dalam bahasa kita begitu. Yang tepat tanggapan dari perkataan si orang pertama nanti. Kata yang melanjutkan, maksudnya di sini konteksnya kalau dalam bahasa kita jatuhnya menanggapi ya. Nih, tapi artinya ihochita itu melanjutkan. Apa kata yang bisa melanjutkan setelah perkataan orang pertama nanti? Gitu ya, 여러분. 잘 들으세요, 여러분. 2. 다음을 듣고 이어지는 말로 알맞은 것을 고르십시오. 주사도 맞아야 해요? 주사도 맞아야 해요? 주사도 맞아야 해요? 네, tadi si perempuan berkata jusado 맞아야 해요. Jusa itu suntikan, jusa matta artinya mendapat suntikan, 여러분. Aya 해요 rumus harus. Jusado 맞아야 해요. Apakah saya harus mendapatkan suntikan juga? Nih, begitu 여러분. Apakah saya harus mendapat suntikan juga? Berarti ini yang berbicara siapa, 여러분? Pasien, 여러분. 알겠어요? 주사도 맞아야 해요. Apakah saya harus mendapat suntikan juga? Alias apakah saya harus disuntik? Dalam bahasa kita gitu. Oke, kemudian karena di sini pasien, otomatis kan di sini yang menjawab Pak dokternya ya. Dokternya berkata anio. Oh tidak itu berarti tidak perlu kan, intinya tidak perlu disuntikkan, harusnya begitu ya. Oh tidak, mukto, tenggorokan juga apayo. Mok itu bisa tenggorokan, bisa leher. Oh tidak, leher saya juga sakit atau tenggorokan saya juga sakit. Tidak tepat dengan pertanyaan, apakah saya harus mendapat suntikan Pak dokter, gitu kan? Opsi 2, ne itu ya berarti intinya ya disuntik. Oh ya, 어제부터 dari kemarin 아팠어요, telah sakit. Tidak tepat kan, Pak dokter, apakah saya harus disuntik? Oh iya, saya dari kemarin sakit, malah dokternya mengatakan dia sakit. 아니에요. Opsi 3, 아니요, tidak berarti maksudnya tidak perlu disuntik. Oh tidak perlu, 양만 받아 가세요. Nah, di sini ada dua kata kerja 여러분 yang digabung. Yang pertama dari kata batta itu menerima atau mendapat. Kata di sini pergi maksudnya pulang. Kemudian man itu hanya. Yang man batta, jadi setelah Anda menerima obatnya saja nanti, man itu hanya atau saja. Setelah Anda mendapat obatnya saja, lalu 가세요. Silakan Anda pulang. Jadi intinya tidak perlu disuntik. Jadi, kalau ada dua kata kerja digabung seperti ini, yang dilakukan yang depan dulu ya, 여러분. Jadi, setelah Anda mendapatkan obatnya saja, nanti lalu silakan Anda pulang, 가세요. Jadi, intinya tidak perlu disuntik. Anda cukup mendapat obat saja, lalu setelah itu silakan pulang. Intinya begitu ya, 여러분. Oke. Opsi 4, iya. Kalau iya itu konteksnya pokoknya dari sini tadi, apakah saya disuntik? Iya. 오늘은 hari ini 집에서 쉬세요. Silakan sudah beristirahat 집에서 di rumah. Berarti ini tidak cocok dengan pertanyaan apakah saya harus disuntik. Maka yang tepat yang bisa menyambung dari pertanyaan ini adalah 3번. 아니요. Oh tidak. 양만 받아 terimalah saja obatnya lalu 가세요. Silakan Anda pulang. 알겠어요, 여러분? 네. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga ujiannya lancar, lulus. Jadi teman-teman harus persiapan mental ya. Pertama mentalnya dulu sebenarnya. Kalau belajarnya udah pasti ya. Kemudian mentalnya dulu. Kalau pertama pas udah mau ujian, mepet ujian tuh pertama-tama. Posisi udah mepet ya maksudnya ya. Itu mentalnya. Persiapkan. Jangan deg-degan. Jangan pesimis. Jangan nervous. Pokoknya pede aja. Kalau posisi udah ujian memang harus seperti itu ya Robun. Percaya diri. Percaya diri kalau kita bisa. Itu kalau posisi ujian. Seperti itu ya. Kalau persiapan belajar tentunya dari jauh-jauh juga kita memang sudah persiapan belajar semuanya. Saya pasti udah tahu teman-teman rajin-rajin semuanya nih. Oke. 여기까지 끝났습니다. 여러분, jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 안녕, 감사합니다.